En esta hora les voy a invitar a estar de pies At this time, I invite you to please stand. y vamos a abrir nuestras Biblias We're going to open our Bibles en Lucas capítulo 16 in the book of Luke, chapter y 16. leemos dos textos, el versículo 8 y 9. We're going to read two verses, verses 8 and 9. Yo le he puesto por tema este mensaje, parábola del mayordomo infiel. I have put as a theme to this message, parable of the unfaithful steward. Ese es el tema del mensaje. That is the theme of the message. La Escritura dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. So the master commended the unjust steward because he had dealt shrewdly. For the sons of this world are more shrewd in their generation than sons of light. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. And I say to you, make friends for yourselves by unrighteous mammon, that when you fail, they may receive you into an everlasting home. Añade el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy Pueden word. sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Let us bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos reunirnos aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre y para recibir tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu, el Consolador, que está en misión sobre la tierra y que está aquí en este día, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100%. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén, amén. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, yo les dije que el tema del mensaje es parábola del mayordomo infiel. Very well, brethren, I said that the theme of the message is parable of the unfaithful steward. Podríamos también decir parábola del mayordomo malo. We could also say the parable of the evil steward. Yo quiero que usted sepa I want you to know lo que es una parábola. what a parable is. Es posible que la mayoría de los que estamos aquí sabemos lo que es una parábola. It's possible that the majority of us that are here know what a parable is. Hace tiempo que yo aprendí que una parábola es una historia terrenal que ilustra una verdad espiritual. I learned a long time ago that a parable is an earthly story that illustrates a spiritual teaching. Y esta parábola del mayordomo infiel es una parábola chocante. And this parable of the unfaithful steward is a shocking parable. Porque es una parábola de contraste. It's a parable of contrast. En la Biblia hay parábolas de comparación, pero también hay parábolas de contraste. In the Bible, there are parables of comparison, but there's also parables of contrast. En las parábolas de contraste, el Señor presenta un contraste para llamar la atención y cautivar la mente de los oyentes. In the parables of contrast, the Lord uses them to capture the attention of those who are hearing. Y en esta parábola del mayordomo infiel, And so in this parable of the unfaithful steward, nosotros vemos que el héroe de la parábola es el mayordomo tramposo. so we see that the hero in this parable is the crooked steward. Y el versículo 8 dice que su amo lo alabó, pero no lo alabó por ser tramposo, sino que lo alabó por haber obrado sagazmente.
And we see in verse 8 that the master, he commends this steward not because he was good, but because he dealt shrewdly. O sea, no lo alabó por ser tramposo, He didn't commend him for being crooked, sino que lo alabó por haber obrado sagazmente. but he commended him for working and dealing shrewdly. Así que quede claro en este día So let it be clear this day que el Señor no aboga a favor de los tramposos. that God is not advocating for those who are crooked. El Señor jamás nos va a decir que hagamos algo que esté en contra de su voluntad. The Lord will never tell us to go against something that goes against His will. Por ejemplo, que seamos infieles, así como el mayordomo de la parábola fue infiel. For example, that we would be unfaithful just as this steward was unfaithful. El Señor jamás nos va a mandar a que seamos malos, así como el mayordomo de la parábola era malo. He's never going to tell us to be evil just like this steward was evil. Ese es el comportamiento de la gente del mundo. That is the behavior of the people out in the world. Pero nosotros, dijo el Señor, no somos del mundo. But the Lord said to us, we are not of this world. Jesús orando por sus discípulos en Juan 17:16. Jesus praying for the disciples in John 17:16. Él decía en su oración: Padre, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. He said, Father, they are not of the world just as I am not of the world. Y el apóstol Pablo exhortando a los creyentes en Romanos 12:2 And the apostle Paul exhorting the believers in Romans 12:2 nos dice: no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. He says, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Y Juan, corroborando con Pablo, And John corroborating with Paul, en primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo, hermanos, ni las cosas que están en el mundo. he says in 1 John 2:15, do not love the world, brethren, or the things that are in the world. Así que quede claro que nosotros no somos del mundo, So let it be clear that we are not of the world. ni queremos imitar la conducta de los hombres del mundo. And we do not want to imitate the behavior of the men in the world. Así que en esta parábola So in this parable, el Señor relata la historia de un hombre corrupto, the Lord is relating the story of a corrupt man. no para que sigamos el ejemplo malo de esa persona, That's so that we could follow the bad example of that person, sino para hacer un contraste e impartir una verdad, una enseñanza espiritual. but to provide the contrast and to bring forth a spiritual teaching. Así que vamos a considerar la parábola del mayordomo infiel en este día. So let's consider this parable of the unfaithful steward. Vamos a comenzar con Lucas 16:1. Let's start with Luke 16:1. Dice que Jesús dijo a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. It says that Jesus said to his disciples, there was a certain rich man who had a steward, and an accusation was brought to him that this man was wasting his goods. Yo creo que todos nosotros sabemos lo que es un mayordomo. I think we all know what a steward is. Un mayordomo es un gerente, This is a manager, una persona que está a cargo de los bienes, de las inversiones, de las propiedades de otras a personas. person who is in charge of the goods, the properties, the investments of another person. Y este mayordomo era un gerente de los bienes de un hombre rico, dice la Biblia. And this steward, he was the manager of a rich man, the scripture says. Y aquel hombre rico era tan rico que tenía un número de deudores. And this man was so rich that he had a number of people who were debtors. Y era tan rico que él no estaba involucrado directamente con ninguno de sus deudores, And he was so rich that he wasn't directly involved with none of these debtors. sino que tenía un gerente But he had this manager que administraba todos sus bienes y todas sus finanzas. who administered all of his goods and all of his finances. Cuando nosotros leemos la Biblia, So when we read the Bible, encontramos que los mayordomos no eran personas extrañas en las Escrituras. we find that stewards were not strange people in Scripture. En Génesis capítulo 24, verso 2,
In Genesis chapter 24, verse 2, la escritura dice que Abraham tenía un criado suyo que era el que gobernaba en todo lo que Abraham tenía. it says that Abraham had an old servant in his house who ruled over all that Abraham had. El mayordomo era la persona que asignaba las tareas, The steward was the one who would assign the tasks, el que pagaba a los empleados, the one who would pay the employees. el que colectaba las deudas, He would collect on the debts. el que se involucraba en transacciones de The negocios. one who would become involved in these dealings for business. Y en el caso de Abraham, And so in Abraham's la case, Biblia dice que Abraham le confió a su mayordomo Eliezer aún algo que tenía que ver con el futuro de su hijo Isaac. it says that Abraham entrusted to his steward Eliezer even those things that had to do with his son in the future, Isaac. Le confió la tarea importante de buscar esposa para su hijo. He gave him the important task of finding a wife for his son. Ahora bien, en Lucas 16:1 So now in Luke 16:1, dice que fue traída una acusación a aquel hombre rico de su mayordomo. so it says there in Luke 16:1 that an accusation was brought to this rich man about his steward. Y la acusación era que su mayordomo estaba disipando, malgastando, despilfarrando sus bienes. And the accusation was that this steward, he was just wasting the rich man's goods. Y el texto en el lenguaje original revela And the verse in the original language, it reveals que aquel despilfarro no era nada nuevo, that this wasting of goods was nothing new, sino una práctica continua del mayordomo infiel. but a continuous practice of this unfaithful steward. Y el verso 2 dice Verse 2 says que el amo llamó al mayordomo y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? It says in Luke 16:2 that the master, he called the steward. He says, what is this that I hear about you? Le dijo: da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. He says to him, give an account of your stewardship, for you can no longer be steward. Yo me imagino al amo decirle: I can imagine the master saying to mira, him, nosotros vamos a hacer una auditoría. listen, we're going to perform an audit here. Y si la acusación es cierta, de cierto serás despedido. And if the accusation is true, then you're going to be assuredly fired. Y el versículo 3 dice And verse 3 says, que entonces el mayordomo dijo para sí, comenzó a pensar y a preguntarse: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. in Luke 16:3, it says that then the steward, he started to say within himself, he really started to think and say, so what shall I do? For my master is taking the stewardship away from Y me. mire cómo dice: cavar no puedo. En otras palabras, he sido gerente. No estoy acostumbrado al trabajo manual. So look at what it says. It says, I cannot dig. In other words, I'm a manager. I'm not used to this manual labor. Pedir me da vergüenza, dijo. He says, I am ashamed to beg. Fíjese, hermano, no tuvo vergüenza para robar, Listen, he wasn't ashamed to steal, pero ahora tiene vergüenza para pedir. but now he's ashamed to go and beg. Su orgullo no le dejaba pedir. His pride did not allow him to beg. Y el verso 4 dice que dijo: ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, mis consiervos, los deudores de mi amo, me reciban en sus casas. Verse 4, it says, I have resolved what to do, that when I am put out of the stewardship, they may receive me into their houses. Vemos que este mayordomo lo iba a perder todo. We see that this steward, he was going to lose everything. Perdería primero su trabajo He was going to lose his job en calidad de mayordomo. when it has to do being a steward. Luego perdería los beneficios que venían con la posición de mayordomo. He would also lose those benefits that came with this position of being the steward. Perdería su sueldo, perdería su casa. He would lose his salary. He would lose his house. Porque sin duda la casa donde vivía era propiedad también de su amo.
Because without a doubt, the house that he lived in was a property of his master. Perdería también su reputación porque sería conocido como un tramposo en la comunidad donde vivía. He would lose his reputation because he would be known as a crooked man out in his neighborhood. Por lo tanto, tenía que avanzar y formar un plan. So he had to quickly develop a plan. Y él formó un plan. And he developed this plan. Y el plan fue llamar a todos los deudores de su amo y reducir la deuda de cada uno. And his plan was that he would call all the debtors of his master and he would reduce the debt. Hermano, es bueno recordar Brethren, it's good to remember que la Biblia dice en Gálatas 6:7, that the Bible says in Galatians 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. it says, do not be deceived. God is not mocked, for whatever a man sows, that he will also reap. Y en Números 32:23, Numbers 32:23. la Escritura también dice que cuando nosotros pecamos y no nos arrepentimos, tarde o temprano el pecado nos alcanzará. It says in Scripture that if you sin and we don't repent of our sins, that surely that sin is going to find you out. Si nos arrepentimos If we repent y confesamos nuestros pecados and if we confess our y nos sins apartamos de nuestros pecados, and we separate ourselves from our el sin, Señor nos perdona the Lord will forgive us y tiene de nosotros misericordia. and He will have mercy on Pero us. si no nos arrepentimos, But if we don't repent, la Escritura dice que el pecado nos alcanzará. Scripture says that that sin will eventually find you out. Y a este mayordomo infiel su pecado lo había alcanzado. And so to this unfaithful steward, his sin had found him out. Y ahora segaría todo lo que había sembrado. And now he was going to reap everything that he had sowed. Así que en esta parábola So in this parable, del mayordomo infiel, this unfaithful steward, Jesús revela cómo opera nuestra humanidad. Jesus reveals how our humanity operates. Nuestra humanidad opera en base a la autoconservación. Our humanity works on the basis of En self-preservation. otras palabras, siempre estamos buscando maximizar las posibilidades de supervivencia. In other words, we're always trying to maximize the possibilities of survival. Nos preguntamos, We ask ourselves, ¿qué puedo hacer para sobrevivir y asegurar que estoy bien? what can I do in order to survive, to make sure that I'm going to be okay? Hermanos, a eso se refirió Satanás This is what Satan was referring to cuando dijo en Job 2:4, when he said in Job 2:4, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. when he said skin for skin, yes, all that a man has, he will give for his life. En otras palabras, In other words, el hombre hará todo lo que sea necesario para sobrevivir. man is going to do everything that he has to do in order to survive. Así que el plan del mayordomo infiel, So the plan of this unfaithful steward, el verso 5 dice, verse 5 says, que era llamar a cada uno de los deudores de su amo it was to call all the debtors of his master y reducirles las deudas. and to reduce the debt. Y la Escritura dice que llamando al primero le dijo, ¿cuánto debes a mi amo? And Scripture says that calling the first one, he says, how much do you owe my master? Y el primero dijo, 100 barriles de aceite. And the first one said 100 measures of oil. En medidas de hoy, en galones, son 800 galones de aceite. In the measurement of today, that's 800 gallons of oil. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto, o sea, sin pérdida de tiempo, y escribe 50. So he said to him, take your bill and sit down quickly and write 50. Le dio un descuento de 50%. He gave him a 50% discount. Le redujo la deuda de 800 galones a 400 galones de aceite. He reduced his debt from 800 gallons of oil to 400 gallons of oil. Hermano, eso es aproximadamente 1 año y medio de trabajo. Brother, that's approximately a year and a half of work. Imagínese cómo se sentiría ese deudor. Can you imagine how this a debtor felt? Después dijo al otro, dice el verso 7, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. And so then in verse 7 he says, and you, how much do you owe? And he said, 100 measures of wheat. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Le dio un 20% de descuento.
And he said to him, take your bill and write 80. He gave him a 20% discount. Le redujo la deuda a 80 medidas de trigo. He reduced his debt to 80 measures of Y wheat. cuando hacemos los cálculos vemos que también aproximadamente eso fue 1 año y medio de trabajo. And when we calculate all of this, that was also approximately a year and a half of work. Y la implicación del texto So the implication of the verse es que aquel mayordomo tomó las facturas viejas de sus deudores, de los deudores de su amo, is that this steward, he took the old bills of the debtors, y las destruyó he destroyed all those, e hizo facturas nuevas. and he made up these new bills. Y como no había testigos ni había evidencias, There was no witnesses, there was no le evidence. redujo las deudas a su antojo a los deudores. He reduced the bills to whatever he wanted to all these debtors. Hermano, ¿eso era malo? Brethren, that was bad. ¿Era ilegal lo que el mayordomo tramposo había hecho? It was illegal what this unfaithful steward had done. Pero a mí me parece interesante But it seems interesting to me. que la Biblia dice The Bible says que obró sagazmente. that he worked shrewdly. La persona que obra sagazmente, A person that works o shrewdly, sea, una persona sagaz es una persona astuta. a person that is shrewd is a person that is astute. Es una persona que prevé y previene las cosas antes que sucedan. It's a person who can foresee and prevent things before they happen. Y los deudores de su amo, And the debtors of his si no master, entendieron a cabalidad lo que el mayordomo había hecho, if they didn't understand to fully what the steward had done, sin duda estaban profundamente agradecidos without a doubt, they were profoundly y grateful. sabían que cuando el mayordomo se quedara sin trabajo And they knew that when the steward would not have a job, y sin sueldo y sin hogar, and with no salary and no home, en agradecimiento ellos le recibirían en sus casas. in gratefulness, then they would receive him in their homes. Pero por el otro lado, On the other hand, si los deudores de su amo entendieron lo que el mayordomo estaba haciendo o lo que había hecho, if these debtors had understood what this steward was actually doing, si entendieron la tramposería del mayordomo infiel, if they understood the crookedness of this unfaithful y como steward, quiera estuvieron de acuerdo, and they were still willing to go through with it, esto los convertía en cómplices. then this made them accomplices. Y en cualquier situación desesperada, el mayordomo podía decir: ustedes estuvieron de acuerdo conmigo, ustedes son cómplices. And in any desperate situation, then the steward could say, well, you guys were in agreement, you guys were the accomplices. Hermanos, este mayordomo de la parábola era un hombre malo. Brethren, this steward in this parable, he was an evil Era un man. hombre injusto, un hombre infiel. He was an unfaithful and unjust Pero yo man. repito, I repeat, a mí me parece interesante it seems interesting que to la me. Biblia dice en el verso 8 The Bible says in verse 8 que su amo lo alabó por haber obrado sagazmente. that the master commended him for dealing shrewdly. Y lo más que me sorprende And what's most surprising to es que en me, ese mismo versículo 8 in that very same verse, in verse 8, el Señor dijera esto: that the Lord would say this: los hijos de este siglo, o sea, los mundanos, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz, los cristianos. It says, for the sons of this world, the non-believers are more shrewd in their generation or in their dealings with their people than the sons of light, and even the believers. Se suponía que el amo demandara al mayordomo malo, It should have been that the master would have sued this evil steward. que presentara cargos He would press charges, y lo metiera en la cárcel. that he would put him in jail. Pero vemos en la escritura que él no lo hizo así. But we see in scripture that it wasn't done that way. Al contrario, lo alabó no por las cosas malas que hizo, On the contrary, he commended him, not for the evil things that he did, sino que lo alabó por ser sagaz, but he commended him for being shrewd, por ser astuto, for being astute, por ser una persona que previene, que prevé y previene las cosas y se prepara para el futuro.
for being a person who foresees and prevents things and is prepared for the future. Lo alabó por ser una persona que se anticipaba a las crisis. He praised him for being a person who was prepared before a crisis. Y fue entonces que Jesús dijo, Then it was when Jesus said, los hijos de este siglo, los mundanos, son más sagaces en su generación que los hijos de luz. that's when he said, for the sons of this world are more shrewd in their generation than the sons of light. Yo no sé si usted está entendiendo eso, I don't know if you're understanding that, pero hermano, está comprobado but brethren, it is proven que los inconversos, los mundanos, that the non-converts, those in the world, en su mayoría, in their majority, hacen cualquier esfuerzo they make whatever effort para asegurar su futuro en la tierra. to ensure their future here on earth. Por el otro lado, On the other hand, los cristianos, the Christians, los hijos de luz, the sons of light, los creyentes, the believers, muchas veces somos negligentes many times we're negligent y no hacemos lo necesario para asegurar nuestro futuro. and we don't do what's necessary to ensure our own future. Escuche bien esto. Listen well to this. Muchas veces no aseguramos nuestro futuro en la tierra porque sabemos que nuestros ojos, nuestra mirada está en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Many times we don't do that for the things here because our sights are placed on the things from heaven, not the things here. Muchas veces nosotros no aseguramos nuestro futuro en la tierra, nosotros los creyentes, Many times we the believers do not ensure our future here on earth porque creemos lo que dice la Biblia, because we believe what the Bible que says, nuestra ciudadanía that our citizenship está arriba en los cielos, is up in heaven, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, where we await our Savior, Jesus Christ, el cual cuando venga transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. the one who when he returns, he will transform our lowly body so that it will be similar to the glorious body that he has. Y eso está bien, And all of that is good. que nosotros pues no aseguremos nuestro futuro aquí en la tierra. Escuche bien, porque tenemos nuestra mirada en las cosas de arriba. And that's okay that we don't ensure our future here on earth because we have our sights placed on the things above. Pero lamentablemente, But sadly, muchos cristianos many Christians, no aseguran su futuro en la tierra, they don't ensure their future here on earth, ni tampoco aseguran su futuro en el cielo. and they also don't ensure their future up in heaven. Nos preguntamos, We ask ¿y ourselves, cuál es nuestro futuro en el cielo? and what is our future in heaven? Bueno, yo los quiero describir de esta manera, usando la Biblia en 1 Tesalonicenses 4:17, la última parte del texto. I want to describe it in this way in 1 Thessalonians 4:17, the latter part of the verse. Mire lo que dice, Look at what it says. que nuestro futuro dice que estaremos siempre con el Señor. That our future is that we shall always be with the Lord. Hermanos, es un futuro brillante. That's a bright future. ¿Cuántos alaban a Dios How many of you can praise God por su futuro? for your future? Estaremos siempre con el Señor. We shall always be with the Lord. Reinaremos con Él, dice la Biblia. We shall reign with him, the Bible says. No por un año ni dos, Not for 1 year or 2, no por 1000 años, not for 1,000 years, sino por los siglos de los siglos. Amén, dice la but Escritura. forever and ever, amen, Scripture says. Ahora, ¿cómo lo logramos? So how do we accomplish this? ¿Cómo nosotros podemos asegurar nuestro futuro de estar siempre con el Señor How can we ensure our future of always being with the Lord? y disfrutar de las cosas que Él tiene reservadas para nosotros? To be able to enjoy the things that he has reserved for us. Mire, lo que el Señor tiene para nosotros What the Lord has for us son cosas que ojo no vio are things that eyes have not y que seen no han subido a corazón de hombre. and have not risen up to the heart of man. Son cosas grandes las que el Señor tiene There para are su pueblo. great things that the Lord has for his people. ¿Cómo nosotros podemos asegurar ese futuro brillante con el Señor? How can we ensure that bright future with the Lord? Bueno, primero, First, aceptando a Cristo como nuestro Salvador. accepting Christ as our Savior. Sí, todo el que ha creído, Everyone who has believed, todo el que ha aceptado a Cristo como su Salvador, all those who have accepted Christ as their Savior, todo el que le ha recibido, all those who have received him, la Biblia dice the Bible en says, Juan 1:12 in John 1:12, que todos los que le recibieron
los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. It says that as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Somos hijos de Dios. We are children of God. Y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. And we are heirs with God and co-heirs with Christ. ¿Por qué? Why? Porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. We've accepted Christ as our Savior. Así que nosotros aseguramos nuestro futuro We ensure our future creyendo en el Evangelio, believing in the gospel, creyendo en Jesucristo, believing in Jesus Christ, sabiendo knowing que nuestra salvación that our salvation no es por obras. is not by works. Efesios 2:8 lo dice, Ephesians 2:8 says it. sino que nuestra salvación es por gracia. But our salvation is through Dice, grace. porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. It says, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Luego dice el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Then it goes on to say in verse 9, not of works, lest anyone should boast. No por obras, Not of works. dice 1 Corintios 1:29, para que nadie se jacte en la presencia del Señor. It says in 1 Corinthians 1:29 that no flesh should glory in his presence. Pero hermano, But brethren, hay más. there's more. Una vez salvo, Once you're saved, tenemos la responsabilidad we have the de responsibility honrar a Dios con nuestras obras. to honor God with our works. Y si usted, que ha asegurado su salvación aceptando a Cristo como su Salvador, If you have ensured your salvation by accepting Christ as your Savior, si usted y yo somos negligentes con nuestras obras, if you and I are negligent with our works, entonces estamos descuidando nuestro futuro brillante con el Señor. then we're neglecting our bright future with the Lord. ¿Por qué yo digo eso? Why do I say that? Porque está en la Biblia. Because it's in the Bible. Vamos a leerlo. Let's read it. La Biblia dice, The Bible says, en Gálatas 5:16, Galatians 5:16. nos dice cómo es que nosotros podemos, escuche bien, asegurar nuestro futuro brillante con el Señor. It tells us how we can ensure or secure our bright future with the Lord. Dice, andando en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. It says, by walking in the Spirit and not satisfying or fulfilling the lust of the flesh. Esto es para nosotros los creyentes, This is for us, the believers, los cristianos. Christians. Eso es para todos nosotros, This is for all of us. los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Those of us who have accepted Christ as our Savior. Usted aseguró su salvación You ensured your salvation aceptando a Cristo como su Salvador, by accepting Christ as your Savior. pero ese futuro brillante, But that bright future lleno de recompensas y de galardones, filled with rewards. la mayoría de los cristianos, The majority of Christians, ese futuro brillante lo estamos descuidando. that bright future, we are neglecting it. ¿Por qué? Why? Porque no estamos andando en el Espíritu, sino que estamos ocupándonos, satisfaciendo los deseos de la carne. Because we're not walking in the Spirit, but we're occupying ourselves and fulfilling the lusts of the flesh. El verso 17 dice, porque el deseo de la carne, hermanos, es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis, que es hacer la voluntad del Señor. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Galatians 5:17 says, for the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. ¿Y qué pasa cuando el creyente se descuida And what happens when a believer becomes negligent? y comienza a satisfacer los deseos de su carne? And they are careless and they start to satisfy the desires of the flesh. Escuche bien, que el Listen Espíritu, well. lo que sucede es que el Espíritu Santo se contrista. What happens is that the Holy Spirit is then grieved. Y por consiguiente, Dios el Padre y Jesucristo el Hijo también se contristan. And because of this, then God the Father and Jesus the Son are also Y grieved. nosotros perdemos nuestro compañerismo con el Señor. And so then we lose out on our fellowship with the Lord. Y comenzamos a perder
recompensas del And Señor. we start to miss out on these rewards from the Lord. ¿Qué estoy diciendo yo, hermano? What am I saying? Por favor, hermano, no descuide su futuro con el Señor. Please, brethren, do not neglect your future with the Lord. Por eso el apóstol Pablo escribió That's why the Apostle Paul wrote, en 1 Corintios 3:1. 1 Corinthians 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. It says, and I, brethren, could not speak to you as spiritual people, but as to carnal, as to babes in Christ. Ustedes son inmaduros espiritualmente, le está diciendo el apóstol a los corintios. The apostle is saying to the Corinthians, you are immature. Verso 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. It says, I fed you with milk and not with solid food, for until now you were not able to receive it, and even now you still are not able. ¿Por qué? Why? Porque ustedes son carnales. Because you're carnal. Viven satisfaciendo los deseos de la carne. You live fulfilling the desires of the flesh. Y luego dice en el verso 3, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? It says, for there, where there are envy, strife, and divisions among you, are you not carnal and behaving like mere men? Y mire lo que dice el apóstol Look at what the apostle is en el saying. verso 10. Verse 10. Hermanos, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. It says, and according to the grace of God which was given to me as a wise master builder, I have laid the foundation. Y en el verso 11 dice, y el fundamento es Cristo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. It says in verse 11, for no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Y en el verso 10 dice, yo puse el fundamento es Jesucristo y otro edifica encima, pero cada uno tenga cuidado, mire cómo sobre edifica. And he says in verse 10, it says, and I have laid the foundation is Christ, and another builds on it. But let each one take heed how he builds on it. ¿Por qué? Why? El verso 12 lo dice, porque si sobre este fundamento que es Jesucristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. It says in verse 12 and 13, it says, now if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, then each one's work will become clear, for the day will declare it. La obra de cada uno. The work of each one. Somos salvos por gracia, We are saved by grace, no por obras para que nadie se gloríe, not by works so that no one would boast. pero una vez salvo, But once you are saved, tenemos la responsabilidad we have that responsibility de honrar a Dios con nuestras obras. to honor God with our works. Cada uno mire cómo sobre edifica. Everyone should take heed on how they build. Asegúrese de sobre edificar oro, plata y piedras preciosas. Make sure that you are building gold, silver, and precious stones. Tenga cuidado de estar sobre edificando madera, heno y hojarasca. Be careful that you're not building on wood, hay, or straw, Porque la obra de cada uno because the work of each one se hará manifiesta porque el día la declarará, o sea, el día de su venida. For each one's work will become clear, for the day will declare it. In other words, the day of his return. Y luego dice, pues por el fuego esa obra será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. It says, because it will be revealed by fire, and the fire will test each one's work of what sort it is. ¿Cuál es el fuego? What is the fire? El fuego es el juicio de galardones ante el tribunal de Cristo. That's that judgment of rewards before the throne of Christ. Nada pasa desapercibido del Señor. Nothing goes unnoticed from the Lord. Él todo lo ve,
He sees all Él things. todo lo sabe. He knows all Él things. todo lo escudriña. He searches all things. Y cada uno recibirá conforme a sus obras. And everyone will receive in accordance to their works. Y mire lo que dice el verso 14. Look at what it says in verse Si 14. permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. If anyone's work which he has built on it endures, he will receive a reward. Pero mientras yo estaba preparando este mensaje, But while I was preparing this message, el Espíritu Santo hablaba a mi espíritu the Holy Spirit spoke to my spirit y me decía: and said to me, muchos cristianos están descuidando o están perdiendo sus recompensas. many Christians are missing out or they're losing their reward Porque están sobreedificando madera, heno o jarasca. because they're building on wood, hay, and straw. Y esas cosas cuando pasan por el fuego, oiga, se consumen. And those things, when they go through the fire, they are consumed. Pero cuando usted pone el oro, la plata, las piedras preciosas en el fuego, But when you place gold, silver, and precious stones over the fire, toda sustancia indeseable sube a la superficie. any undesirable substance will rise up to the Y en el surface. fondo queda el oro, la plata refinada en fuego. And at the end, you see that gold and silver has been refined by the fire. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. So if anyone's work which he has built on it endures, he will receive a reward. Lamentablemente muchos de nosotros estamos perdiendo recompensas. Sadly, many of us are suffering the loss ¿Por of a qué? reward. ¿Por Why? qué? Porque no somos sagaces. Because we're not shrewd. Porque no somos astutos como aquel hombre. Because we're not astute like this man. Porque no nos preparamos para el futuro brillante con el Señor. Because we don't prepare ourselves for that bright future with the Lord. El verso 15 dice: Verse 15 says, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. it says, but if anyone's work is burned, he will suffer a loss. Y luego dice: si bien, claro, se va a salvar, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. It says, but he himself will be saved, yet so as through fire. Hermanos, no queremos solo ser salvos, Brother, we don't just want to be saved. queremos las recompensas que el Señor tiene para nosotros. We want the rewards that the Lord has for us. Esas recompensas que aparecen ahí en el libro de Apocalipsis, Those rewards that are there in the book of Revelation, el capítulo 2 y el capítulo 3. chapter 2 and 3. Donde dice: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. It says, to the one who overcomes, I will give him to eat from the tree of life. Al que venciere, le daré a que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Whoever overcomes, I will allow him to sit with me in my throne, just as I have overcome and have been able to sit at the throne next to my Father. Al que venciere, le haré columna en el templo de mi Dios. Whoever overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God. Hermano, hay recompensas, Brother, there's rewards. hay galardones. There's gifts. There's rewards. Trabajemos con ahínco. Let's work with effort. Hermano, nuestro futuro es estar siempre con el Señor. Brother, our future is to always be with the Lord. Pero para prepararnos para ese futuro, But in order to prepare for that future, escuche bien esto, listen well, necesitamos aprender we need to learn a hacer tesoros en el cielo. to make treasures for ourselves in heaven. Jesús fue quien lo dijo It was Jesus who said en it. Mateo 6, 19 y 20. Matthew 6, 19 and Él 20. dijo a sus discípulos: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. He says, do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. En otras palabras, si descuidas tu futuro aquí en la tierra, asegúrate de asegurar tu futuro en el cielo. In other words, if you do not ensure your future here on earth, then please secure your future in heaven. Y le dice en el verso 20: si no, haceos, hermanos, haceos, mis hijos, tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Just but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither a moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. Así que yo pregunto: And so I ask, ¿cuántos de nosotros estamos haciendo tesoros en el cielo? how many of us are building treasures in heaven?
¿Cuántos de nosotros estamos obrando sagazmente, How many of us are working shrewdly con astucia, with being astute, asegurando nuestro futuro brillante con el Señor? securing that bright future with the Lord? Podemos hacer inversiones en el cielo, We can make investments in heaven, enviando de antemano tesoros al cielo sending beforehand treasures up in heaven mediante nuestras obras by way of our works para asegurar nuestro futuro con el Señor. to secure our future with the Lord. ¿Cómo lo hacemos? How do you do that? Jesús lo dijo Jesus said it. en Lucas 16:9. Luke 16:9. Vamos a leerlo. Let's read it. Estoy terminando. I'm finishing up. Y yo os digo, And I say to you, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. he says, and I say to you, make friends for yourselves by unrighteous mammon, that when you fail, they may receive you into an everlasting home. ¿Qué está diciendo el Señor? What is the Lord saying? Que si los hijos de este siglo, los mundanos, los inconversos, están comprometidos con su futuro, That if the children of this world are committed with their future, ¿cuánto más nosotros, los hijos de luz, how much more us, the children of light, deberíamos estar más comprometidos con nuestro futuro? we should be more committed to our future? Porque el futuro de ellos en la tierra es temporal, pasajero. Because their future here on earth is temporary and it will pass away. Pero el futuro nuestro con nuestro Señor Jesucristo es por los siglos de los siglos. Amén. But our future with the Lord is forever and ever. Amen. Es por toda una eternidad. It's for all eternity. El mayordomo infiel usó su sagacidad This unfaithful steward, he used his shrewdness para asegurar tener casas donde hospedarse cuando se quedara en las tablas, como decimos en Puerto Rico. to ensure that he would have a home to go to when, as they say in Puerto Rico, when you lose it all. When you lose everything. When you lose everything. Nosotros también debemos usar nuestra sagacidad, amados hermanos, We should also use our shrewdness, brethren, para usar los recursos que el Señor nos da. to use the resources that God has given us. El tiempo, Time, el dinero, money, todos los recursos que el Señor nos da. all the resources that God Y gives us. usarlos para el engrandecimiento de su reino. And use it for the greatness of his kingdom. Gastarnos para Jesucristo. Let's waste ourselves for Y Jesus usar Christ. nuestros recursos And use our resources para la propagación del Evangelio. for the propagation of the gospel. Y para ganar almas para Cristo. And to win souls for Christ. Y para ganar amigos. And to gain friends. Para que nos reciban en las moradas eternas. So that they may receive us an eternal dwelling. Para que cuando nosotros, So that cuando lleguemos a las moradas celestiales, when we arrive to this heavenly dwelling place, hayan personas esperándonos there will be people waiting para darnos la bienvenida. to give us that welcome. Y que puedan estas personas decirnos: And that those people can say to us, yo estoy aquí gracias a tu contribución por la obra del Señor. I am here thankfully for your contribution to the work of the Lord. Para la obra del Señor. For the work of the Lord. Y puede que hayan personas en el cielo que nos digan esto: And there might be people in heaven who might say to us, oye, hermanito, tú nunca fuiste un pastor, you were never a pastor, pero con tu contribución hizo posible but your contribution made possible que hubiera un edificio donde una congregación pudiera reunirse. that there would be a building where a congregation could gather. Tu contribución hizo posible Your contribution made possible que en el 141 de la Washington that in 141 Washington Street, hubiera una iglesia y un pastor that there would be a church and a pastor there donde se me predicó el evangelio where the gospel was preached to y me. yo acepté a Cristo como mi Salvador. And I accepted Christ as my Savior. Tu contribución hizo posible Your contribution made it que possible hubiera una programación radial that there would be a radio program a través de la cual el Señor me alcanzó para su reino.
by which the Lord was able to reach me for his kingdom. Tu contribución hizo posible Your contribution made it que possible hubiera un ministerio de alcance that there would be an outreach ministry, llamado Latido del Corazón. which is called Heartbeat. Praise his holy name. Donde hubo Biblias, tratados, tarjetas, ropa, comida, música y personas comprometidas y dispuestas a orar por mí. Where there was there were tracts and literature and Bibles and clothing and food and music and all these things, people who were committed to be able to preach the gospel to me. Y nos van a decir, gracias, mi hermano. And they're going to say, thank you, En brethren. lo poco fuiste fiel. In the little things you were En lo faithful, mucho el Señor te pondrá. you will be placed on high by the Lord. Entra en el gozo de tu Señor. Enter into the joy of your Lord. Dios le bendiga. God bless you. La paz de Dios sea con ustedes. May the peace of God be with you. Qué bueno es el Señor. How good is the Lord.